اور ہمارا یہ دستور ازا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس نے تاریخوں کو تقسیم کیا، جتنے ہیں سب کے سب عاشور کے دن شہید ہوئے، لیکن ہمارا دستور یہ ہے 4 تاریخ تک اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں اور 5 محرم سے اہل بیت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، گھر والوں کا ہوتا ہے. ان میں سے پہلا تذکرہ ہوتا ہے جناب زینب کے فرزندوں کا، اون محمد کا. امام زمانہ بے انتہا جناب زینب سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے، بے انتہا مرتبہ جناب زینب کا بارگاہ امامت میں. ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایران سے ایک عالم دین عراق کربلا ہے، اور سامرہ گئے، وہ جو بیسمنٹ ہے اس میں گئے، دعا کرنا شروع کر دی، جسے سرداب کہتے، جہاں سے غیبت کی ابتدا ہوتی. کچھ دیر کے بعد لوگ چلے گئے، یہ وہیں پہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے. جب انسان مسلح عبادت پر ہو، تنہا ہو، تو ایک حال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کیفیت دل کی بدل جاتی. ان کے دل کی کیفیت بدل گئی. یہ خلوص نیت سے امام کو پکارنے لگے، مولا اب آپ ظہور کیجئے، مولا ظہور کیجئے. دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، آئیے ظہور کیجئے. یہ فرماتے ہیں میں رو رو کے دعا مانگ رہا تھا ظہور کی کہ فارسی زبان میں پیچھے سے آواز آئی، ایسے دعا نہ مانگو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے دعا مانگو. کیا فرمایا کہ خدا کو واسطہ دو میری پھوپھی زینب کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں، ان کی آواز تھی. خدا کو واسطہ دو میری پھوپھی زینب. دنیا واسطہ دیتی ہے امام زمانہ کو، وسیلہ قرار دیتی ہے حجت خدا کو، اور حجت خدا جسے وسیلہ قرار دیں اس شخصیت کا نام زینب کبریٰ. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، آج بھی میں عرض کروں گا، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا، امام آتے ہیں ہماری مجلسوں میں، بے شک امام آتے ہیں ہماری مجلسوں میں. ایک قصیدہ ابن ارندس کا شاعر گزرا، اس کے لیے علامہ امینی نے الغدیر میں کہا اشتہر بین الاصحاب. ہمارے علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جہاں کہیں یہ مرثیہ یا اشعار پڑھے جاتے ہیں وہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. عبد الزہرا کعبی بہت بڑے خطیب ہیں، ان کا یہ کہنا، ایک دن میں کربلا آیا تو رواق میں ایک شخص تھا جو کتابیں بیچتا تھا زمین پر بیٹھ کے. اس نے مجھے دیکھا، کہا شیخ یہ کتاب آئی ہے، تم مجلسیں پڑھتے ہو، تمہارے کام آئے گی، اس میں کچھ اشعار ہے. میں نے دیکھا تو ابن ارندس کا وہ قصیدہ تھا. مجھے تلاش تھی، میں خوش ہو گیا. میں نے قیمت پوچھی تو اس کتاب فروش نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، اس کی قیمت یہ کسی حرم میں بیٹھ کر پورے اشعار مجھے سنا دو. ابن ارندس وہیں کے اوپر بیٹھ گئے کہ جیسے ہم نے پڑھنا شروع کیا دیکھا ایک عرب آ گیا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کر قصیدے کو ان اشعار کو سننے لگا. اس کے جب یہ اشعار پڑھے، یقتل الزمان حسین پہ کربلا، حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے، فی کل عزم من انامل بحر، حالانکہ حسین کی ہر انگلی میں ایک دریا سمویا ہوا تھا. اللہ اللہ، امام حسین کے پیاس نے سب کو رلایا ہے، سب کو رلایا. آج بھی زمانے کا امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہے. دوسرا شعر، کون حسین؟ وہ والد ساقی الحوض غدا، وہ حسین پیاسا ذبح ہوا جس کے والد ساقی کوثر ہیں، جو ساقی کوثر کا لال ہے. وہ فاطمہ ماء الفرات لہا مہرو، وہ حسین پیاسا ذبح ہوا کہ جس کی ماں فاطمہ ہیں، فرات جس کو مہر میں ملا تھا. اس کے بعد ایک شعر پر فَيَا سَاكِنَ الْأَرْضِ تَفُوفُ عَلَيْكُمْ، اے کربلا کے رہنے والوں، آپ پر چاہنے والے کا سلام، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے. یہ عبد الزہرا کہتے ہیں جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے، تو جو عرب آیا تھا وہ بار بار زری کی طرف انگلی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اور اشارہ کر کے اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہے، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے جیسے ایک ماں جوان فرزند کے اوپر گریہ کرتی ہے، ایک کڑیا جوان کا ماتم کرتی ہے. اسی وجہ سے میں عزیزو یہ درخواست کر رہا ہوں آپ سے، ایسے نہ رو جیسے عام مجلسوں میں روتے ہو، نہیں ایسے رو جیسے زمانے کا امام روتا ہے، ایسے رو جیسے امام جعفر
सादिक रोते थे, ऐसे रो जैसे हुसैन की दुखियारी माँ रोती है। छठे इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम सुरखा अल्लती कामत लना, ए मेरे अल्लाह गिरिए की बुलंद आवाज पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। 5 मुहर्रम है, आनो मोहम्मद का तस्करा जो साल भर रोता हो, सुबह शाम रोता हो, खून के आंसू रोता हो, उसकी कैफियत 5 मुहर्रम को क्या होगी मुझे नहीं पता ज़ादारो। मैंने उलमा से सुना है, किताबों में भी आया, हम और आप उस वक्त रोते हैं जब मसाइब करबला पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जमाने के इमाम को मसाइब करबला दिखाए जाते हैं। जमाने के इमाम को मसाइब करबला दिखाए जाते हैं। वो मंजर देखते हैं कैसे अली असगर के गले पर तीर लगा, वो मंजर देखते हैं कैसे अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी, वो मंजर देखते हैं कैसे अब्बास के बाजू कलम हुए। इमाम उस मंजर को देखता है कि कैसे हुसैन की लाशों पर घोड़े दौड़े, उस मंजर को देखता है कैसे हुसैन और मोहम्मद के लाशें ला रहे थे। अजगुल्लाह, आवाज गिरिया बुलंद हो गई। हाँ आजादारो, जनाब ज़ैनब को पुरसा देना है, किसका? उनके लाल और मोहम्मद का। अब मेरे समझ में तो यही आ रहा है कि वहां इस माँ को पुरसा दें, शायद जहां पर इसने अपने बच्चों को याद किया हो, बस मंजिल पर लाना चाह रहा हूं। हाँ, और शबे आशूर ज़ैनब और मोहम्मद को लिए हुए खैमे में बैठी हुई है। मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, मेरे बच्चों रोज मैशर माँ के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। और मोहम्मद ऐसा हो तुम जिंदा रहो, मेरा भैया हुसैन शहीद हो जाए। मादरे गिरामी आप मुतमईन है, आप मामू जान से इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर लोगों को हैदर कर्रार का जमाना याद आएगा, जाफर तैयार का जमाना याद आएगा। माँ बेटों से बहुत मोहब्बत करती है, खुदा जाने हुसैन की कैसी मोहब्बत थी, मरने के लिए बच्चों को आमादा किया। आशूर के दिन ज़ैनब सिफारिश करती है, भैया मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। और मोहम्मद मैदान में गए हैं, जंग करना शुरू किया। उसके बाद दोनों के लाशें खैमे में आते हैं, खैमे में आकर लग दिए गए लाशें। जनाब ज़ैनब उस खैमे में नहीं है जिसमें उन्होंने मोहम्मद के जनाजे रखे हुए। मैंने उलमा से सुना और किताबों में पढ़ा भी है कि जब अली अकबर का लाशा हुसैन लेकर आए तो ज़ैनब खैमे से निकली थी, जनाब ज़ैनब खैमे, लेकिन जब कासिम का लाशा आया तो जनाब ज़ैनब खैमे से नहीं निकली, और मोहम्मद के लाशे आए तो जनाब ज़ैनब खैमे से नहीं निकली। खैमे में जनाजे रखे हुए हैं, बीबियां जमा हैं, आजादारी हो रही है, मातम हो रही, ज़ैनब नहीं है। तलाश किया तो क्या पता चला एक खैमे में है, सर सजदे में। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अगर फलसफी ईरान के मशहूर आलिम दीन है, उन्होंने एक नुक्ते की तरफ इशारा किया, उनका जनाब ज़ैनब उस खैमे में क्यों नहीं आई जिसमें उन्हें मोहम्मद के जनाजे थे। इस वजह से वो बयान करते हैं कि जनाब ज़ैनब उसमें आती तो हुसैन भी थे, हुसैन की नजर जब जनाब ज़ैनब पर पड़ती है। माँ का मसला है ना, माँ के सामने 2 जनाजे, 2 बेटे, शायद भैया के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार, शायद मेरा भैया मुझे शर्मिंदा होता, ज़ैनब माफ करना, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा भाई बचा न सका। अल्लाह खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ज़ैनब नहीं आई, शबे आशूर गुजर गई, आशूर गुजर गया, ज़ैनब ने मोहम्मद को याद ना किया। 11 मुहर्रम को ये कारवां चल रहा है, 11 मुहर्रम ज़ैनब और मोहम्मद को याद नहीं कर रही हैं, बल्कि सैयद सज्जाद को देख रही हैं। ए बेटा तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रूह निकल जाए। बेटा मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा? सैयद सज्जाद तलब कर कहते हैं, बूढ़ी अम्मा जालिम अपने लाशाए में जिंदा फुलका ले, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा बेगोरो कफन पड़ा है, हाय मेरा बाबा। ए बेटा सब्र करो, करबला आबाद होगी, मेरा भैया का जनाजा दफन होगा, यहाँ रोजा बनेगा, यह सबूना आलमान, एक परचम नस्ब होगा। मुझे नहीं मिला कि ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को आवाज दी हो, ए मेरे लाल और मोहम्मद,
मातम किया हो, नहीं कूफे की मंजिल गुजर गई, शाम की मंजिल गुजर गई। ये वाकया आप सुना करते हैं, जाकिरों से सुना करते हैं, मशहूर वाकया है कि जब आज़ादी मिली शाम में मजलिस की, ख्वाहिश की कि मेरे वारिसों के सर भेज दो, वारिसों के सर आए, जिसका सर आता था बीबी आगोश में ले लेती थी। अब्बास का सर आया, कुलसूम ने लिया, और 2 सर ऐसे थे जो जमीन के ऊपर रखे रहे। शाम की औरतें आई थी पुरसा देने के लिए, बीबी क्या इन बच्चों की मां मर गई है, क्या इन बच्चों की मां मर गई है? ज़ैनब ने कहा नहीं, इनकी मां जिंदा है, मैं तो अपने हुसैन का मातम करूंगी। यहाँ पर भी याद नहीं किया। अरबईन करने करबला आई, हुसैन को सुनानी सुनाई, सफर की दास्तान सुनाई। हमें नहीं मिला कि ज़ैनब और मोहम्मद के पास आई हो और मोहम्मद को याद किया हो। लुटा हुआ काफिला मदीने आया, ज़ैनब अपने वतन आई। अब एक नुक्ते की तरफ, नफसियाती नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूं मेरे अजीजों। अगर कहीं हादसा हो जाए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, परदेसी अगर वतन आए तो हादसा ताजा हो जाता है। ज़ैनब मदीने आई, आशूर ताजा हो गया। गोया ज़ैनब के लिए आज ही अली अकबर के सीने पर बरछी लगी, आज ही हुसैन शहीद हुए। अब ज़ैनब है मदीने में, हुसैन की सफ़े अज़ा है। अब्दुल्ला आपके शौहर, मैं उस मंजिल पर ला रहा हूँ, आपको पुरसा देना है जनाब ज़ैनब को और मोहम्मद का। अब्दुल्ला आए सैयद सज्जाद के पास, फूफी को इजाजत दीजिए घर आए। ज़ैनब घर आई, अब्दुल्ला नहीं थे, आंगन में बैठ गई, धूप थी, न जाने क्या याद आया, रोना शुरू किया। मैंने तारीख में नहीं पढ़ा, मेरा तस्वुर कहता शायद बचपन का वाकया याद आया हो। यही मदीना था, आंगन में मैं सो रही थी, धूप आई तो मेरे भैया ने मेरा साया कर लिया था। जब तक मैं सोती रही हुसैन साया किए रहे, शायद वाकया याद आया हो। करबला का रुक किया, भैया आंगन वही है, धूप वही है, साया करने वाले तुम नहीं हो। इसी असना में जनाबे अब्दुल्ला आए, ए बीबी तुम कौन हो, मेरे घर में आकर रो रही हो। पहचान ना सके, बाल सफेद हो चुके थे, एक मर्तबा चेहरे से बाल हटाए। अब्दुल्ला मैं आपकी ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला तरफ गए चुके, बाजू पकड़ा, उठाना चाहा। अब्दुल्ला आहिस्ता, अब्दुल्ला आहिस्ता, इन बाजुओं में रसन मदी है जो अल्लाह अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मैं मजलिस तमाम कर देता। अगर आज 5 मुहर्रम की मजलिस ना होती, शायद रूहे ज़ैनब आई हो बच्चों का पुरसा लेने के लिए। अब्दुल्ला ने बाजू पकड़ा, बीवी कमरे में आए, हुजरे में, माँ हुजरे में पहुंची। शायद उन्हें मोहम्मद की निशानियां नजर आई हो, मुसल्ले नजर आए हो, बिस्तर नजर आए हो। माँ तड़प गई, करबला का रुख किया, ए मेरे लाल मोहम्मद, अब इन बिस्तर पर कौन आराम करेगा, इन मुसल्लों पर कौन नमाज पढ़ेगा। शाम का रुख करो वज़ादारो, आवाज दो, ए बीबी हम गुनाहगारों का पुरसा कबूल करो।